आपको स्वागत कर संजय कुमार शतपथी। आज आम पहुंचीचु कटक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय। आगामी भविष्य ये राज्यर देशर आगामी भविष्य जो कार्यालय बंधा पड़ी से कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार राउत कार्यालय। नमस्कार, अनेक अनेक स्वागत। आपण कटक जिलार जिला शिक्षा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार राउत महोदय। आज दैनिक संवादपत्र प्रमेय प्रकाशित होईचे जे कटक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय सांघातिक केलेंकारी नंबर 2 सपरिवार फ्लाइट रे बुलिले महंगा मोबाइल किनले और लैपटॉप किनले सब खर्चर चिठा बिल एवं डीओ कार्यालय कौन कहबे से विषय? मु तो ये ऑफिस रे आज्ञा जॉइन कली मे 2021 मसीह जॉइन कला पर एस्टाब्लिशमेंट चार्ज मुझे तो यही परिप्रेक्षी रे ऑफिस मु मासे 2 मास पर फील करी कौन टिके एपट सेपट हो बोधे तो अकाउंट सेक्शन में डाकी डिस्कसन कला पर धरा पड़ा कि सुभाष साहू महोदय जे सुभाष साहू गोटे पियन जहाँ यही ऑफिस रे ताकू डिप्लॉयमेंट कराइला एंड ही वाज अटैच्ड टू द अकाउंट सेक्शन जो बिल पत्र सब हुए तो अकाउंट सेक्शन जे हेड थे तपन बाबू से रिटायर कले ताकू से पासवर्ड देते तेणु तांकर किछि भर चली मु आभास पाइली आम से मत ट्राप करते कि मत जेहेतु मुझे एस्टाब्लिशमेंट आई मीन डीडीओ चार्ज रे कि मत ट्राप करुले कि कौन गोटे गिफ्ट गुट देकरी ताकू आटलिस्ट तांकर जो कलाकारनामा ताकू छुपेदेवे से गोटे लैपटॉप किणले किणिक मत देवा चेष्टा करुले मुझे बहुत गाड़ी बंदा देवापर मुझे मत पुणी से लैपटॉपटा किणी क्या ना ना जो सुभाष तार गोटे क्रेडिट कार्ड रे मुझे मत तोर ना से लैपटॉप रो ओरिजिनल स्लिप दरकार पेमेंट स्लिप ना तो चाकरी खाइबी तापर से मत ओरिजिनल स्लिप ता नारायण देता ता अकाउंट भी ता क्रेडिट कार्ड कौन खोज तार पैसा ईएमआई कटुथो या डायरेक्ट पेमेंट से करथो आई डोंट नो से तो आज तो जो प्रकाशित खबर रे बाहर जे जिला अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार राउत नाम क्रेडिट कार्ड नंबर 2277 यही लैपटॉप किना जाइए सत ना मिछ? क्रेडिट कार्ड मोर नुहे क्रेडिट कार्ड से सुभाष रहिथिबो सी तार लैपटॉपटा किणिकी ता ना जोटा ता ना जोटा ओरिजिनल रिसिप्टटा मु आपनको एबे हैंड ओवर करिछि। तेणु ये जो प्रकाशित संवाद यहाँ संपूर्ण मिथ्या से क्रेडिट कार्ड सेमती मोर किछि नाही मोर गोटे क्रेडिट कार्ड होची एसबीआई बैंक ता नंबर बिल्कुल सेटा नुहे। से कहवा कथा जे जो स्टोर किणा है से आपण जो स्टोर किणा समय आपण ये जिला शिक्षा अधिकारी थे? जिला शिक्षा अधिकारी नथिली मुझे एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर एस्टाब्लिशमेंट चार्ज थी डीडीओ मोर था दरमा पत्र जो काम करवा डीडीओ अकाउंट सेक्शन मो सहित काम करथिला बुझिपारे आज्ञा अकाउंट सेक्शन मो अंडर काम करथिला। ऑफिस रे कौन हुए डीओ को ऑफिस रे जने एडीओ को चार्ज दियंती दरमा पत्र जीपीएफ पेंशन पत्र सब करबा पई जाको एस्टाब्लिशमेंट कह जाए सेतल मु जॉइन कली केबे मे 2021 रे एस्टाब्लिशमेंट जॉइन कली आज एडीओ सुभाष आ से जो तांकर कार्यक्रम मु बोधे बहुत चेष्टा करता 1.5 मास भितर मु जानी पारली कि एति टंकार लाइक अलग अकाउंट को करके से जो देइछंती सुभाष एंड टीम ताको धरला परे ए पर्यंत तापर मु डीओ को कान को आनली डीओ को कान को आनला परे अराउंड 28,720 टंका मोर पीरियड रे ता ठारू रिकवर कराइछि। 2021 मस आपण डीओ थला सेतले डीओ ना कि एडीओ थला बळे डीओ थिले निरंजन सार नथिले थिले कृष्ण सार कृष्णचंद्र नायक महोदय सार भी रिटायर करिगलेनी किंतु एई सब काम हेछि जो सेटा सेतबेले थिले डीओ निरंजन बेहरा सार आ एडीओ मैडम सुस्मिता साहू मैडम सेतबेले 2021 मसिया आज प्रकाशित 2021 मसिया रे शिक्षा अधिकारी थिले निरंजन बेहरा 2021 नथिल 2021 मे 31 रे जॉइन कले निरंजन कृष्णचंद्र नायक महोदय आज डीओ ये सब पूर्व काम सब मो समय धरा पड़ला कि एमती गोटे काम चलती ता भीतर इनक्वारी धरा पड़ा सुभाष तार 28,720 टंका ए पर्यंत चालान माध्यम डिपोजिट कर सारी एवं जी आम पूर्वतन एडीओ थे सोनामिका राय मैडम तांको इनक्वारी दिखाई से इनक्वारी कर सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे जेहेतु डीओ खोर्धा भाव ट्रांसफर हो जाइए से भेरी सुन से रिपोर्ट सबमिट कले से रिपोर्ट रू जना पड़ा एक्चुअली कौन है समय कौन काम होता कौटी कौन किणा क्रेडिट कार्ड कौन महत्व रोचक तथ्य अच्छे डीओ बस जाल अकाउंट गुटा अच्छे कि ना जाल अकाउंट ना से बेसिकाली जहाँ से आमर इनक्वारी आसीला से अलग लोक आम एम्प्लॉय नुह से अलग
ଲୋକଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ କୁ ଆଟାଚ କରିକି ପଇସା ନେଇଥିଲା ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ଯେ ଡିଓ ଅଫିସର ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ରହେ କି? ନାଇଁ ସେଟା ତ ଅସମ୍ଭବ କଥା। ଡିଓ ଅଫିସରେ ଗୋଟେ ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ହିଁ ଆଜ୍ଞା ଉଠୁନି। ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ କୋଉଠି ଆପଣ କିଏ ସିଗ୍ନେଚର କରିବ ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟରେ? ଅସମ୍ଭବ। ଡିଓ ଅଫିସରୁ ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ସୁଭାଷ ରାଉତ ପିଅନଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁଭାଷ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଛି ଟଙ୍କା? ନାଇଁ ସେଇଟା ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ନୁହଁ, ସେଟା ସୁଭାଷର ଆକାଉଣ୍ଟ। ତାକୁ ସେ ଯେହେତୁ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଡିଲ୍ କରୁଥିଲା ଆଉ ତାକୁ ସେ ନେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଜାଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିଓ ଅଫିସ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। କୋଉ ବି ଡିଓ ଅଫିସରେ ହେଇପାରିବନି, ଅସମ୍ଭବ। ହୃଦୟ ମହାପାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ହେଡ୍ କ୍ଲର୍କ ଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ଏଠି ତାଙ୍କର 2021 ମେ 17 ତାରିଖ ଦିନ 94,000 ଟଙ୍କା ସାମସଙ୍ଗ ମୋବାଇଲ ତାଙ୍କୁ କିଣା ହେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଖବର ମୁଁ ଆଗେ ଜାଣିଛି। ତାପରେ ଏଇଟା କଥା ହେଲା ସେଟା ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ। ଯଦି ମନେକର ବି ହୃଦୟ ମହାପାତ୍ର ୟା କାହାକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିବ, ହୁଏ ତାର ସେ ପର୍ସନାଲ ଆଫେୟାର ଏଣିଥିବ, ତା ଭିତରକୁ ଆମେ ପଶିନୁ। କିନ୍ତୁ ଇନକ୍ୱାରି ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ସୋନାମିକା ମ୍ୟାଡାମ ପରେ ଇନକ୍ୱାରି କରିସାରିଛନ୍ତି, ତା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ କ୍ଲିୟରଲି ଜଣାପଡ଼ିବ କି କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପଇସା ରିଲେଟେଡ ମୁଁ କହିବି କିଛି ପଇସା ତୋଷାରପାତ ହେଇଥିଲା। 28,720,000 ଟଙ୍କା ଯେତେବେଳେ ଏଡିଓ ଥିଲି, ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପଇସା ରିକଭରି କରାଯାଇଛି। ସେ ସୁଭାଷ ସାହୁଟା କରିକି ଅଲରେଡି ସବମିଟ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି ତୁ ଚାଲାଣ। ଯଦି ସେଇ ଯୋଉ ସୁଭାଷ ସାହୁ ସୁଭାଷ ସାହୁ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ବା ହୃଦୟ ସିଏ ଏବେ ସସ୍ପେନସନରେ ଅଛି। ସିଏ ଏବେ ଜଏନ୍ ବି କରୁନି। ତାକୁ ଯୋଉ ଷ୍ଟେସନ ଦିଆହେଇଥିଲା ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର, ସିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଏନ୍ ବି କରିନି। ସେ ସସ୍ପେନସନରେ ଅଛି। ଯଦି ଜାଲ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଲ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିବ, ଆପଣ କ'ଣ ତାପରେ ଆକ୍ସନ ନେବେ? ଆଉ ତାକୁ ତ ମୁଁ କହିବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କି ଲାଇକ୍ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ, ଆଉ ସେ ଏପଟରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଜଡ଼ିତ ନୁହଁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେକ୍ସନର ଯୋଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଓନଟାକୁ ଆଣିକି ଅଫିସରେ ବସେଇବା, ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପିଓନ କରିବ, ଆକାଉଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ବସେଇବା, ତାକୁ ପୁଣି ପାସୱାର୍ଡ ଦେବା, ଯୋଉ ପାସୱାର୍ଡରେ ସେ ଦରମା କରିବ, ଟିଚର ମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଛାଡ଼ିବ, ସେ ପାସୱାର୍ଡଟା ତା ପାଖକୁ ଗଲା କେମିତି? ତେଣୁ ଯିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ସେ ତା ପାଖରେ ପାସୱାର୍ଡ ରହିବା କଥା, ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ସିଏ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯୋଉ ପାସୱାର୍ଡଟା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସୁଭାଷ ସାହୁକୁ ଦେଇଥିବ। ନହେଲେ ତା ବିନା ହେଇବି, ଯଦି ସୁଭାଷ ସାହୁ ପଇସା ନେଇପାରିଲା ଆକାଉଣ୍ଟ ତା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ତେଣୁ ନିହାତି ସେତେବେଳେ ଯେ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଡ୍ ଥିଲେ ସିଏ ତାକୁ ପାସୱାର୍ଡଟା ଦେଇଥିବ। ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି, ଯିଏ ତପନ ମହାନ୍ତି ବାବୁ ଥିଲେ ସେ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିଗଲେଣି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କୌଣସି ଆକ୍ସନ ନେଇପାରିବ? ସେଟା ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ, ଯେହେତୁ ରିପୋର୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି, ତାକୁ ଏକ୍ସ ଡିଓ ମହୋଦୟ ଏଡିଓ ମ୍ୟାଡାମକୁ ରିପୋର୍ଟ ଇନକ୍ୱାରିଂ ଅଫିସର ରଖିଥିଲେ। 6-7ଟା ସିଟିଂ ହେଇଛି ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଛି। ତେଣୁ ରିପୋର୍ଟ ବୋଧେ 5-7 ଦିନ ଭିତରେ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ମ୍ୟାଡାମ ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ କାହା ଉପରେ କ'ଣ ଆକ୍ସନ ନିଆହବ ତା କ୍ଲିୟରଲି ଜଣାପଡ଼ିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ଯୋଉ କେଳେଙ୍କରୀ ଆର ପର୍ଦ୍ଦା ଫ୍ଲାସ ହବ ବୋଲି ଆଜି ଜୋରଦାର ସହ କହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଆମ ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖାଯାଉ, ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଗକୁ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଦୁର୍ନୀତିକୁ ପର୍ଦ୍ଦା ଫ୍ଲାସ କରାଇବାରେ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ ରାଉତଙ୍କର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।